Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang sangat baik ini kita akan membacakan bait yang pertama dalam kitab Sulam Mantiq, dan kita akan menjelaskan bait yang pertama ini menurut kitab Idahul Mubham, di mana kitab Idahul Mubham ini menguraikan tentang daripada pemahaman Sulam Mantiq. Sebelumnya kita juga telah menjelaskan mukaddimah daripada Idahul Mubham. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini terkait kitab yang dimana kitab-kitab tersebut merupakan kitab yang dipelajari dan didalami oleh santri-santri dayah di Aceh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Bermula segala puji itu mustahak bagi Allah. Allah alladzi yang telah menampakkan ianya Allah akan buah fikiran bagi segala pemilik akal. Wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au muqaddaratiha munkashifah. Dan menghilangkan ianya Allah daripada mereka sahib akal, daripada langit seperti akal, ataupun daripada akal seperti langit. Kulla hijabin min sahabil jahli, akan tiap-tiap hijab ataupun penghalang daripada awan seperti jahil, ataupun awan jahil, ataupun daripada jahil seperti awan. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah, sehingga nampaklah bagi mereka itu oleh matahari ma'rifah. Ma'rifah seperti matahari yang dilihat oleh mereka itu akan tutupannya ma'rifah, hal keadaan tutupannya ma'rifah itu yang terbuka. Yang ingin kita jelaskan pada pertemuan ini adalah bait yang pertama, Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Aku berkata, Alhamdu loghatan sana'u bil kalami alal mahmudi bi jamili sifatihi. Bermula alhamdu pada loghat itu satu bentuk junjungan, bil kalami dengan perkataan, alal mahmudi atas orang-orang yang dipujikan, yang dijunjung, bijamili sifatihi dengan sebab bagus sifatnya si Mahmud ataupun orang yang dipuji. Yang dimaksud dengan alhamdu pada loghat adalah suatu perkataan kepada orang-orang yang kita puji dengan sebab kebagusan daripada sifatnya orang yang dipujikan. Itu dinamakan dengan alhamdu pada loghat. Wa urfan, dan bermula alhamdu pada uruf, fi'lu yumbi'u an ta'dimil mun'imi bisababi in amihi alal hamidi aw ghairihi. Dan bermula alhamdu pada loghat itu suatu aksi, suatu perbuatan, yumbi'u an ta'dimil mun'imi, yang menunjuki ianya aksi ataupun perbuatan daripada membesarkan orang yang memberi nikmat. Bisababi in'amihi, dengan sebab nikmatnya si mun'im ataupun orang yang memberi nikmat, alal hamidi aw ghairihi, kepada orang yang memuji ataupun selainnya pemuji. Yang dikatakan
alhamdu pada uruf ataupun pada istilah secara terminologi adalah suatu aksi yang ditunjuki untuk membesarkan orang yang memberi nikmat, yang nikmat tersebut diberikan oleh orang yang memberikan nikmat kepada orang yang memuji ataupun selainnya orang yang memuji. Itu yang dikatakan dengan puji pada uruf. Wasyakru logatan huwal hamdu istilahan ma'aib dalil hamidi bisyakiri. Dan bermula syukur pada logat itu bermula ianya syukur pada logat itu puji pada istilah ma'aib dalil hamidi bisyakiri beserta ganti si hamid dengan si syakir. Kalau pengertian syukur pada logat adalah merupakan pengertian puji pada istilah dan kita gantikan saja hamidu dengan syakir. Artinya pengertian syukur pada logat adalah fi'lu yumbi'u an ta'dimil mun'imi bisababi in'amihi ala syakiri aw ghairihi. Wasyukru logatan huwal hamdu istilahan ma'aib dalil hamidi bisyakiri. Dan bermula syukur pada logat itu bermula ianya syukur pada logat itu puji pada istilah beserta ganti hamid bisyakir dengan syakir. Kalau pengertian syukur pada logat sama juga dengan pengertian puji pada istilah, cuman menggantikan si hamid dengan syakir. Pengertiannya begini, wasyukru logatan huwa fi'lu yumbi'u an ta'dimil mun'imi bisababi in'amihi ala syakiri aw ghairihi. Ini pengertiannya sama-sama, cuman kalau syukur pada logat merupakan bentuk puji pada istilah hamdu. Sedangkan syukur pada istilah ataupun pada uruf sarful abdi jami'a ma an amallahu bihi alaihi ila ma khulika li ajlihi. Sedangkan pengertian syukur pada uruf adalah mempergunakan oleh si hamba jami'a ma an amallahu bihi alaihi ila ma khulika li ajlihi. Mempergunakan oleh si hamba akan sekalian ma yang diberikan nikmat oleh Allah dengannya ma alaihi di atasnya hamba kepada barang yang diciptakan akannya hamba karenanya barang. Yang dimaksud dengan syukur pada istilah adalah suatu aksi di dalam mempergunakan segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba, yaitu pada tempatnya. Itu barang tersebut, nikmat tersebut diberikan dan hamba tersebut mempergunakan nikmat tersebut bagi tempatnya. Watahqiqul kalami alal basmalati wal hamdalati wasyukri wal madhi logatan wa urfan wa nisbati baina salasati fi risalatina kashful lisam an muqaddaratil afham. Dan bermula tahqiqul kalam, hakikat daripada pembicaraan alal basmalati di atas basmalah dan hamdalah dan syukur dan maddah pada logat dan uruf wa nisbati bainas salasati fi risalatina kashful lusam an muqaddaratil afham, dan perbandingan bainas salasati, perbandingan antara basmalah, hamdalah dan syukur
itu sabit pada risalah kami Kashful Lisam an Mukhaddaratil Afham, untuk lebih mengetahui pendalaman materi tentang definisi basmalah, hamdalah, dan syukur, ataupun kita ingin melihat nisbah, perbandingan, ataupun rasio-rasio antara basmalah, hamdalah, dan syukur, itu diuraikan pada kitab Kashful Lisam an Mukhaddaratil Afham. Wallahu alamu ala zatil wajibil wujud. Dan bermula Allah itu alam di atas zat yang wajib wujud. Wa akhraja bimakna adhara, dan bermula akhraja itu dengan makna adhara, menampakkan. Makna akhraja di dalam bait alhamdulillahilladzi qad akhraja, itu maknanya adalah adhara. Akhraja di dalam bait tersebut maknanya adhara. Wan nataiju jama'u natijatin, dan bermula nataiju itu jamak daripada natijah, buah fikir. Nataij jamak segala buah-buah, artinya buah-buah pikiran. Wahyal muqaddimatul lazimatul muqaddimataini, yang dimaksudkan dengan natijah dan bermula ianya natijah itu muqaddimah yang bersumber daripada dua muqaddimah. Yang dimaksud dengan natijah adalah satu muqaddimah yang bersumber daripada dua muqaddimah. Contohnya, kal alamu hadisun, bermula alam itu hadis bahru, yang bersumber bagi perkataan kita alamu mutaghayyarun wa kullu mutaghayyarun hadisun. Muqaddimah yang pertama adalah al-alamu mutaghayyarun wa kullu kemudian muqaddimah yang kedua wa kullu mutaghayyarun hadisun. Sehingga lahirlah ya al-alamu hadisun. Wal fikru harakatun nafsi fil ma'kulat, bermula fikir nataijal fikri. Namun apa pengertian daripada fikri itu? Wal fikru harakatun nafsi fil ma'kulat, dan bermula fikir itu gerakan jiwa fil ma'kulat pada barang-barang yang diakalkan. Artinya tidak nampak, benda-benda yang tidak nampak yang ada di dalam pikiran, di dalam akal, itu namanya berfikir. Berbeda dengan berkhayal. Apa pengertian daripada berkhayal? Wa harkatuha fil mahsusati takhyilun, dan bermula gerakan jiwa pada mahsusat. Mahsusat ini barang yang dapat dirasa dan diraba oleh panca indera. Itu takhyilun, itu namanya berkhayal. Wal arbabu, dan bermula arbabu, yang ada di dalam arbabu di dalam bait li arbabil hija. Arbabu maknanya apa? Jam'u rabbi, yaitu jamak daripada rabbi. Wal muradu bihi huna sahibu, bermula murad dengannya rabbi di sini adalah sahibun, ataupun dikatakan dengan si sahib, pemilik. Wal hija, yaitu arbabul hija. Hija itu maknanya apa? Wal hija, wal hijal aklu, dan bermula hija itu akal. Wahwa maksur, dan bermula ianya hija itu isim maksur. Dan bermula makna bait itu segala puji bagi Allah alladzi,
yang telah menampakkan ianya Allah bagi si pemilik akal akan buah fikir mereka itu. Itulah makna bait alhamdulillahilladzi qad akhraja, adalah bermula segala puji bagi Allah yang telah menampakkan bagi si pemilik akal akan buah fikiran mereka itu. Wa fi zikrin nataiji bara'atu istihlali, dan sabit pada sebut nataija, ada di dalam bait nataijal fikri, bara'atu istihlali itu adalah bara'ah istihlal. Artinya oleh si pengarang bait menampilkan terlebih dahulu maksud daripada pembicaraan, itu dinamakan dengan bara'ah istihlal. Terima kasih telah menonton video ini, dan di lain kesempatan kita akan menjelaskan dua pertanyaan di dalam bait yang pertama, alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Insyaallah akan kita jelaskan di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.